ମକରଲ ହିମାରେ ଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା আর সজনী সজনী বলে কিয়ে ডাক দেলা হো ওই হো রাতির বেলা মর্ম কর ওই হো রাতির বেলা খুব তালা নিহেলে পার যে পলা কিয়ে রে তুই নেহেলে পলা রে পলা ইনদ পিলা চিরি পতেই পথে চনে দিরাতি মতি মতি পথে চনে দিরাতি আর তমকু দেখি মোর ছাতিটা ধক 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 করা হো ওই হো রাতির বেলা মর্ম কর ওই হো রাতির বেলা मकर किते राती तुमको देखला परे मोर छाती धक धक जेंता घंटा कंटा नहीं किंदु किसी टक टक करसी हेंता लागू छिलो এতা কি দিনর তোর সামনে লাগবা না কে होरे मकर तुमको मैं छुआ बेलुन जानी छरे मोर टहला महला गुरी अरे हेनवा लगा छुरी এ শুনলু কথা বলে কহমি काहे कथा চিরকেন চিরকি ফাটলে ফটাবো काहे ना হ্যাঁ काहे कथा এ পটা তো পটা কুরলু পটা কুয়ারু গিতলি পেন ছটা আহুরি পটাতে একলা দুকলা রহলে সাঙ্গ কহতি কথা কি खोरे की गोदर घना तेल पेरना तमर धन मोर जान गोदर घना तेल पेरना तमर धन मोर जान एकना मोरियर लेंस के धरी पर किते करू छोटा এ তোর ঘর ভন বন বাহারে জুটি আগ ঢোপা পথ মেলা তোর ঘর ভন বন বাহারে জুটি আগ ঢোপা পথ মেলা তোর সিংদ্বারে তালা দে চুপ করে বাট খুললা ন সিংদ্বারে তালা की फूल तो फूल पौधा फूल बनवास टिके नहीं আর সব कहला के बाती जो छिटे देखै होउ छ এ বন তো বন বন কুড়ালি চার ফুটিয়া বন মকর চার ফুটিয়া বন শীত জাড়ে একলা সোছ কেনতা লাগুছ মকর लेता सर गिलेता सर गिलेता मोर खाएता कमर दोदा केते है सब फुटा नहीं किछि नहीं मु समले कथा हेबो मकर बच के पार एंता हेले कुकरो खा कर करू थ मोही खा मल मलु थ दही खा जल जलु थ कौन पतर तल की और मोबाइल फोन भरला दिन मकर पासरी देलो हां जा कहलो न और ये दे गोड़ के कसना पहला न हमें जानी छु तुम्हें से थर तुमर पुओ के कोना मेरा ठिकाना कर के पिलाउन के कोना बेरा आ ई थर किछि काम पड़ले जे आइस तमे हेंता केबे आइस मकर घर के थरे जैथिन गोपिना जे एंता करे तांकर घर वाला से एंता आस ए निनीर बापा मते जा फुटले छन मकर आलिंगन करै छन मते अरे मां चानबो हे 4 किलो वेले बा हाथ के हले दो छन ना मने देखबार ना एंता माई जी हमर घर लोग या एंती करते जी काहे हला आसला किछि काम पड़ला बोले के आछन होय होय कह जे तमर घरे के अछन तोर बाल कम झड़ी जाय छै किंता इटा ए मकरो ए मामी बेले नहीं छोड़ी की तना नाता की बोला कमा और ताकर ये दिनो मो गुटे साइड के धरू छी की कहमा आर कन्या को की कछे हक पासा नहीं के गो ई मई दुती का बोइले सुनलो सही ई गुपतर कथा ए कहूची मुही के मां कले कले कह मकर मोर कांतर ए घाय कह पिला के तुम केते दिन पासरी जाइतिली न कोई तुम ठारे ताकर बोलिची मन जेते तो पुरुष
চন্দ্র সঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে বেশর্মি লেখে কথা বার্তা বন্তর क्या बेशर्मी কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে কানাকে বিহি রবে बोल আর কাম বাইলে আগো এই কৃষ্ণ চন্দ্র সঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে ভজনিল ভাগতি রাত এই কথা কহবা লাগে মোক ভয় পাচ্ছে কি কথা আর কিছু কথা বি নেই আর কিছু কথা নেই কি কথা আগো রাধিকা বইরে বাইকে হেলু আগো এ পাপ চরিত্র শিখিলু হাত গড় কে রানী হে মা রাধিকা বইরে বাইকে হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু ভাল কথা পরে তোমার দণ্ডরে নেই इट्टा केनता करे पा লিরে ভাল কথা কইছি পরর পিলা পরর পিলকে ভগবান ছাতি তলে লেখি দিছে তুমি জানিছ কি নিজে মোর মকর গোটে বিবাহিত স্ত্রী বলি আগো শ্রীকৃষ্ণ তন্তি মোর মানিয়ে ভণ যা এ মা শ্রীকৃষ্ণ তন্তি গো মানিয়ে ভণ যা এ মা শ্রীকৃষ্ণ তন্তি গো মোর মানিয়ে ভণ যা ভাই ভাই কে মকর সঙ্গ বলি তোর মুই দেখো মজা এ ননি মনে মতে উঠে যেতে এ পালা তোর সঙ্গে আমার मुझे अंता गए कि राती लोग मन आम घर के आसी छन बोली उठली चा पेन बना लिया वो सीमाना विदाय करा पर ई भाई खाई आसले जे मकर संग जहा भी आज शुभ मिलन बंधु मिलन होई छै ई भाई खाई देखत केनता कथा कहि आसी छन जे एते मार खाइला परे भी बेशर्मी लेखे मोर घर के पुनर्बार आसी नहीं सुधरे एटा चौक के देखो के मैं किना ए मोर घरन जीवे बसवा लगी पिन्हा आनी करे आसी भाई हां ओए इटा आधा घंटा बसनी है आराम करने धनिया रेंसी धनिया रेंसा धारी मते मारवा लगी हां पूरा मारी धनिया मारी ए गए ए तने दी लोग मारा रे मुरी हबो जे दी लोग प्राण तुम्हें क्या हेले जे मारी हेत अच्छा दी लोग मरमु किनी केस पतरनी है ना पुण्या पूछी अछि पुण्या मैं क्या गो आगो श्री कृष्ण तंती मोर मान्य माने कोन जाने बो माने पत्थर के रखी करी कथाबार्ता जे जहार हाथे बल शक्ति थी से हनका ए समस्या इति फला लोग इकडे पण पत्थर किनने लागला क्या मानो पत्थर किनने लागला हमर बाकस बाकस के रखी हां 25 नंबर चेन अछि ए मा बोले के जे भीतरे गोटे बात तार घर वाला गोटे करी छी जे घोड़ा मोटा जेती लुकाले भी पैसा बेटी नेसी हेती लागे बाकस गोटे बने छे भीतर के तो टामी बोले कर भरी दे आगो श्री कृष्ण तंती मोर मान्य भणा जा আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যাদে তু হতে বড় সিয়ানা এমা নদানি কোন হিন্দো কহিতিলে পুরি দুতিকে গো তো মনে নে করব বিচার বহুকে মারা মর্দনি बाहर कर देना इडे पड़ते तुम्हें जानी छकुनी जे मोर मकर गुटे विवाहित स्त्री पतिव्रता नारी पति थाउ जेति करई अन्य पति हां संसारे नाही तार ए दे तार सुगा सती रजरवती मनुष्य करे तुम्हें केते का करिछ तीनटा कीड़ा ही करे मरी जे बरे भाई मुई तो भगवान के कीड़ा तो हो बोलू अरे पिला छतो ने हला ए कीड़ा के भी हो छै जे कीड़ा ले ए मापू दे बलबा बुनी बोले भी तो भीतर थिबा रहता थिबा केंद्र कमर तीन दही दे केंद्र कमर तीन दे बोट का केंद्र
आरो सेमुने सबसे ठीक तीन लोगों भीतर सबसे कामदार केने काम बेले जाए দুটি জানি থারে আর হে পর পিরতি বিষম দুটি জানি থারে আর পর পিরতি বিষম পরপ্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সিং গৌতম নন্দী কত হইলা রহি পাষাণ সত হইলা রহি পাষাণ দুটি জানি থারে পরপ্রীতি বিষম অহল্যাঙ্কর কথা জানিছ অহল্যা অহল্যা ত্রেতয়া যুগরে অহল্যা নারী তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দরী এ মুই বি তিন ব্রহ্মাণ্ডর গোটা সুন্দরী ଥିଲି মোর পঞ্চায়েত ব্লকটি শরম কর স্বর্গর দেবতা মানে অহল্যা রূপ যৌবনকে দেখি করে থরহর হয়ে যাଉଛି এ মকা বি পুরা গুটে ব্লক বালে আচ্ছা আচ্ছা নেতা মানে মতে দেখি করি ব্লকটি এবে নে না দিনে স্বর্গর রাজা ইন্দ্র সূর্য আসিকরি অহল্যা সঙ্গে রমনা করে সে পরপিরতি করিଥିଲେ অহল্যা নারী বলি করে গৌতম ঋষিঙ্কর অভিশাপ করে ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଷାଣ ପଥର ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେବ ସତୀ ଜଳନ୍ଧର ଅଟେ ତା ନିଜ ପତିରେ ମୋର ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାପ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ দুটি জানি থারে ଜଳନ୍ଧର ଗୋଟେ ଦାନବ ଏତେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ହରହର ହେଇଯାଉଛି ଜଳନ୍ଧରକୁ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ସିନେ ମରେ କାହିଁକି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମା ମାନେ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ବାପାଙ୍କର ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ନେଇଥିବେ ତମେ ମତେ ଏଇଟା ପରପିରତିର କେତେ ଶିକ୍ଷା ବି ଆସିଛି ନାଇଁ মুই শিক্ষা নেছে সারা দুনিয়ার কথা ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମହାଦେବ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ আগ পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন সত্য সঙ্গে দিনে বলে মহাদেব দিনে যুদ্ধ করিଥିଲେ জলন্ধର সঙ্গে ମହାଦେବ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇ ଯାଉଛି କି ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଉଛି ଦୁହେଁ 2 লাখ পঞ্চাশ কোটি যুদ্ধ চালিছে ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କାହିଁ ହେଲା ଯେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆଗ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର କାହାର କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ କାହାର କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ଜାଣି ଥାରେ পরপীড়তি বিষম
ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଜଳନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ହେ କାହ୍ନୁର କଥା କହୁଛ? ହେ କାହ୍ନୁ କାଣା করে তুমি জানিছ? এ মা গো গরু সঙ্গে তোমারে মকর মারলেন গুটে নেদি আর সিং দি কানে দিনেলে গোবর হগুছে বিনা ও এনে কপটি আমার কপট কলে এ ঝুমরো এনে কপটি আমার কপট কলে জলন্ধর বেশ নিজে দইলে বৃন্দাবতী হরিলে জলন্ধরকে মারবা পাই বড় বিহারী বিষ্ণু জলন্ধরଙ୍କର রূপ ধারণ কଲେ। ইয়ারে মহাদেব সঙ্গে জলন্ধর যুদ্ধ କରିଥିଲେ। ইয়ারে বিষ্ণু জলন্ধর রূপ ধারণ করিকରି বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ କରିଥିଲେ। যেন দিন বৃন্দাবতী এবং তুলসী রমণ কলে আক সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা ইটা কর পীর পীর গুণ ইটা কর পীর পীর গুণ তুতি জানি থারে কে পর পীরতি বিষ্ণু মহিলা কথা মানে তুমি কহি আসিছ কি জলন্ধর সঙ্গে তো জলন্ধরଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେନ୍ ଦିନ ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଲନ୍ଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛୁ କି ନି କଥା ଇ ଭାଇ ଖାଇ ଖାଇ ଇ ଆମର ଜନ ସମାଜ କାଣା ଶିକ୍ଷା ପାଏ ଇ ଯଦି ହିଂତା କଥା କହିବେ ଇ ଭାଇ ଖାଇ କଥା କିଏ नहीं मानब माउसी को मोर कथा खेन पर विरती रे नहीं देव मन माउसी को करे जुहार जनक सुख लगे हुआ कर इटा भाविले किचे बिपिन इटा भाविले किचे बिपिन तुति सारी थारे पर पिया त्रेतया जुगरे मुई रामचंद्र के कथा दे त्रेतया जुगरे प्रभुंकर सहित जिते बेले मुई 14 वर्ष वनवास मते अग्नि परीक्षा नहीं देखी बोली रामचंद्र जिते बेले अयोध्या के परिचय सीता सहित रामचंद्र को राज्य अभिषेक करा रामचंद्र राजा हेले माँ सीता रानी से केवल छने कर किछि दिन पर प्रजांकर कथा शुणी जे रावण तो वर्ष वर्ष सीता को रखी लंका गढ़ प्रकृति सीता क्या सती स्त्री होती प्रजावासी कथा मानिक प्रभु रामचंद्र मते पुणी थे वन के पठे वाल्मीकि आश्रम जीते आश्रय पुणी थे प्रजांकर कथा मानिक मते अयोध्या जिते बेले
अग्नि परीक्षा देवा कहते मत निमंत्रण करागला से समय मुझे केते परीक्षा दे बोली जदि काय मन वाक्य जदि सती स्त्री होती निहाती भाव आज मुझे माटी मा मत बुद्धि करने चिंगड़ी करे अछ बोली जेते बेले मुई भूमि को स्पर्श कली माटी तल के भासी जाउथल प्रभु रामचंद्र मोर कनक कानी धरि केते निहुरा हेकर कांदे तो ई जन्म रे तमर मोर भेट साक्षात नहीं न आर जन्म रे तुम हितिर कृष्ण की कलंक ई देह को सही नहीं पारे आज मैं देह त्याग करी तो रामचंद्र को कथा देथिली मुई जे द्वापर जुग रे तुमर मोर भेट साक्षात जदि से त्रेतया जुग रे रामचंद्र द्वापर जुग रे कृष्ण हितरी तुमको खबर पठै छन जे पिला को कहबो मोर घर के निजे आस नहीं चारिटा दिगरे 16टा ताला देते देइथिले दीदीटा जगवाल 8टा जगवाल मते जोगी के रहते 16टा ताला को जदि से पिला गोटे टाइम न खुलबे बोले मोर घर के पसी पारे देखमा केनता त्रेतया जुगर रामचंद्र केनता मते परीक्षा करिथिले आज मुई से पिला के परीक्षा कर सी पर स्वयं नारायणंकर अवतार परम ब्रह्म कृष्ण आमर जोगवाल माने हेंता नहीं है जस पिला के कहले नहीं जा ना जा आटई दुती का बोइले जाउची मुही मोबाइल से अनि मानिलो नाही आको सुनी राधिका न देले उतर आर गला बाटे तते मरुहा पर गो घिचिबे बुढ़ा हुनार